हर तरह की हम्दो सना किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1444 हिजरी का ये चौथा महीना जिसकी आज 15 तारीख है, इसको हम रबीउल सानी के नाम से जानते हैं। आज के खुतबे जुमा में एक रिवाज के ताल्लुक से बात होगी जो हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है और उसमें हम और आप सब कम या ज्यादा शामिल हैं। और वो रिवाज ये है कि जब हमारे माशरे में किसी का इंतकाल हो जाता है तो फिर हम उसकी बड़ाइयां बयान करते हैं। फला शख्स बहुत अच्छा था, बहुत नेक था, ऐसा था और वैसा था, बहुत उसकी तारीफों के हम पुल बांधते हैं। अब ये सवाल यहां छोड़कर मुझ समेत हर एक से है कि जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जिस शख्स की, क्या कभी हम जिंदगी में उससे मिलकर उसके काम को सराहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये जो दूसरों की मदद करते हैं या कुछ भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उनकी, आपने कभी मिलके उससे बात की, उसको अप्रिशिएट किया? इस सोचने की बात है। या अगर मान लीजिए उससे इख्तलाफ था किसी बात में, किसी मसले में, तो क्या कभी हमने उनसे मिलके इस बात की कोशिश की कि भाई या मौलाना या हजरत या बड़े भाई या छोटे भाई जो भी, इसमें आपका ये नुक्ता नजर है वो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये चीज गलत है। क्या कभी हमने ये टॉक की, उनसे आपस में बातचीत की? फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके इंतकाल के बाद हमने मुख्तलिफ जावियों से उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी? ये क्या है? अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से मुर्दा परस्ती है, मुर्दा परस्ती। और जिस दीन के हम और आप मानने वाले हैं और जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मिल किया, उसमें इस बात की इजाजत नहीं। तो हमको ये देखना चाहिए कि क्या हमने उस शख्स की जिंदगी में उससे मुलाकात करके उसको उसके काम के ताल्लुक से अप्रिशिएट किया, उसको बधाई दी, उसको मुबारकबाद दी? अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको तो तकरीयत मिलती, उसके साथ साथ आपके इस अमल से दूसरे लोगों को भी इस बात का मौका मिलता और वो भी सोचने मजबूर हो जाते कि ये नेक काम है, अच्छा काम है, हमको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ये हमको भी इनफरादी तौर पर इसको करना चाहिए। वो भी उस काम में लगते, वो भी उस तरह के काम करते। या अगर इख्तलाफ था तो आप उसके इख्तलाफ को खत्म कर सकते थे, उसको पॉजिटिव लेते हम तो कोई ना कोई मसले का हल निकलता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, हम इंतकाल का इंतजार देखते हैं, उसके मरने का इंतजार देखते हैं,
اس کی بات کو نمایاں کرنے کے لیے. اور میرے پاس بہت مثالیں اس طرح کی ہیں کہ ان لوگوں کو زندگی میں کچھ سمجھا ہی نہیں گیا اور مرنے کے بعد ان کی تعریف کر رہے ہیں. بھائی تو یہ کیا ہے؟ یہ مردہ پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کبھی آپ نے زندہ رہتے ہوئے اس شخص کو جا کے نہیں کہا کہ نہیں آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ کا کام جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے, یا اختلاف ہے, ہم نے اچھائی یا برائی نہیں جا کے اس سے بات کی. تو ایسا مرنے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ ہم نے اس کو کچھ عجیب و غریب مخلوق سمجھ لیا اور پھر ہم اس کے لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ غیر مناسب بات ہے. ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. اللہ کے بندو, زندہ لوگوں سے ملو, ان سے مل کے بات چیت کرو. جو ابھی زندہ ہیں, بیمار ہیں, تو ان کو جا کے ان کی تعزیت کرو, ان کی خیر خبر لو, آپ کو دعائیں ملیں گی. لیکن ہم مرنے کے تک کا انتظار دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنا قدم اٹھاتے ہیں یا اپنا قلم اٹھاتے ہیں, پھر ہمارے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں. یہ نہایت غیر مناسب بات ہے. ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں کون کون ایسے بزرگ ہیں جو بیمار ہیں یا جن سے ہمارے اختلافات ہیں, ان کے جا کے بات کری جائے, ملا جائے, اپنی بات, اپنے نقطہ نظر ان کو بتایا جائے, ان کی بات سنی جائے, لوگوں کو بتایا جائے, سمجھایا جائے, تو شاید کچھ تبدیلی واقع ہوگی اور شاید کچھ لوگ اور راہ راست پر آنے کی کوشش کریں گے. لیکن زندگی بھر ہم تو ملے نہیں اور مرنے کے بعد ہم ان کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں یا اختلافات کر رہے ہیں, تو یہ مردہ پرستی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس کی گنجائش ہمارے دین میں کم از کم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اس بات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم زندوں سے جا کے ملاقات کریں, زندوں سے. اس کے بعد تو کچھ رہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.